woto lafta message sudune kila mbaden gammenol ye adiamo siata bake social media ni wati tambila ngo mbaden gammenol biren amusu kafurin ke surtout moli fangol mi yalon ko be nyim politique kolto ngo al du kare al feya bula katulu moli ngay bola ngo mbaden gammenon tolle wuluta banku killing society killing sate killing koda killing nkom mu misilma killing net mu badin killing wolti mudumala hada madingo bita fate bala fa sotula ate malo sotula ate silango sotula ate dinanta yala ate daji kanta yala wobbe bo ate bala tumomina alfal babulu bamal babulu famal babulu kotomal babulu baringol babulu barinkel babulu alto la problemo be manke fenti social media fo kar ngay bobe karbule kay ngay bobe karbule kalka kay ngar bo sial kay ka kar ngay bo sial mbadi ngammeno nko albe politiko mina al politiko ke moli be politiko la dunia kono le ba kan e manyone ngi man fem fo nyoy man bula nyoy wo nyone ngomi mol ba fo ka nyim politiko la karola pour ya bula man betea bari sa en fo mantuje fo hadama dum mbadi ngamenol mo ka findi social media nyaka tam malari ika nyosila ndika fo kar ngay bole bente bulum baki amba siala kar fana ngay bole bente bulum te fana be wo siala mbadi ngamenol muntumalen kebeta fabe tulunda musola musuyala a trabama babulu muntumale muso bita abe tuluna kela keyala a tra fama bate bulu mbadi wol nyin dula nyanta mira la bakele de malon fo mol ka mira le bam malo ngo moli be sukilin ne mantra politique party kilingol to ndol salon ko fos ndol mu misil mo leti misil mo ila ku ni bakela ite ye fanyinin ka fo ale nyin dandle bam fama danne pour isa je ke lodula long anima ilodula ni dandula inane dula ka obelon wallahi la sallallahu alaihi wasallam ala ya jayi alquran ko no daji ko la aka wa innaka la ala khuluqin azim itale daji ko betata mol betite muhammad na traite ko yi wakila le kanu ikabula wakila le noma ilata wakila le la wakila min fon ya lon ko han ko faru quraish kafirol men ko tata quraish abi jal wolni abula wolni wotanol ibese di atala daji ko la so nin kafirol fon tata fo sedi ata wala daji ko la Europe jam mustashriqin wal miyan ko nim muarrikhin wal nim falasifal miyan ko ye safero ke kila sallallahu alaihi wasallam la kula mustashriqin wal muitide muarrikhin wal muitide fayla sof wal muitide imalla muslima ya dino fangola wal yamin safe kila daji ko to sallallahu alaihi wasallam wadam ma fon kanyanta ndu wol malla wakila la sexy ber wal safero ke lingu asiyata minule safero ke kila la kula woni wol man kiliya so woli ngafo wol man la kilal bari ite koy mum misin molet ite lata o kilal ay min foy koy lata wala ni min nata koy lata wol ay min ke koy ka wole kay yamar min ne koy ka wole ke bari kilal daji ko ite wo be bulaje ila sallallahu alaihi wasallam wallahi biranin saibol besirin akoy moba wulula nyinno atondi fon lana allah man lana walidai alay mo danka mi awulula fulo dank saibol kay fayalanu rajul walidai ke bala wulula fulol dankano la nyadi kilanda fa ibadla be no la wulula ne na nyino fa la wulula ne so wol be bulata alala dankamol le ko nyim mo fulol be nim moye banen kata nen ite abulaje nim moye banen kata ne ite abulaje kaduna e banen ayala wulula le nen so wonendir ko be caring society kono nyim politique ma fon la karola molbe jakalim bake fo sayin ko tata futata dami wole mun ko musoli ka keli silandi ko kel ngay bole bebul kel ka musoli silandi ko musoli ngay bole bebu ikallo social media mbadi woni internet o kono nyim fonyo kono ye fengo keje moro hada madingo ka fala la junubo be safe ka nunto mo kendol tarte ka duwa minal ko yela baro beke ala bato ka fo ala e ko mfa asori ala niyam fa na junubo dandi wod lato yem fa dami na junubo dandi wod mfaren ko la na junubo kata tenten Allahu akbar moro ite fa itela video be social media moli ba pilela kar ngay bo be mbulu ndolle kar ngay bo sia nga kar ngay bo soto fengele bulu ngo kare na diam damba ngay bo sal ibe kaburo kono
ite ka fo nyamin ikela junubu o safe wala nyama fo janni alkiyama lolungo ni wo video be YouTube to wala Facebook to mbari musole kafu ba mbari nkele kafu ba nkoto ma kele kafu ba ha so isa kata nko dukare alkata son nga fo janne nu last time nko mol kata son politician nol ye gambianol damma dundi nyola mambala doeta nyim pati dot mol be nyim pati to ka hadamaya ni la badiya ni la ko bebe diaring ha kaf nyomal bende bulle wallahi ala yalon imanta fento fo politique ko ni be diaring na hadamaya be 100% ha nun kanno kaf nyomal mi fa manke fa ka fa be pati clean do be nyim pati dol to do be nyim pati dot bari mbeka moya fo muna na molte wasifa kala ba mimma sibo warta Gambia bi na Gambia society kono ngo ning Allah de kila sallallahu alaihi wasallam atella barajo be siala mo be di fo janni lumi ala be mol wulinda kila momo e ku kende kila ka barajo soto Amr ibn Luhay mi ya fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra mi yo jalangol nyimbo dina sham ka sambana makkah ka fa Amr ibn Luhay atela ju momo e jalango batu ate fananka junubo soto fo janni lumi lakira be lola katandi ko hadama dingo ye fewo fem bara ya kende male tu dunia ja barajo katu safariye ya jawmale bara barajo katu safariye moli tuma moli ngaybola fa ngaybo fangon tenjele fo mo problemo kila fon kam fa hadiso kon man satara mu'mina satara wulla momi ye mu'mino sutura momi ye misilmo sutura ala sa sutura ha momi ye misilmo ngaybo sutura ala sa sutura momi ye misilmo ngaybo janjadi fo ala sa ngaybo janjadi ha salafo do ya fa ko akay qawmo do letra manto do letra ngaybe man tarila bari diamuta mol ngaybo la dron alay ngaybo jurume kan ay manto do letra ngaybo bela iman diam mol ngaybo la dron alay ngaybo mabo Allahu akbar ite kanyim fango befo politiko ka jarete foy kalo wandi muso wandi bamalem wandi ke wandi famalem wandi dingolem wandi barinkelem wandi kotomalem wandi binkinolem wandi barinolem ntori be Gambia non tol kafum be misil mayte kallo social media kafo kar ngaybo wole bente bulu kar fana ngaybo wole bente bulu wo kumo kola be kana ke mawori lal yalo nga falele mawori koma masibo mimbe mawori tonko alta America nyim mawori la loli be falaje ha nyimma wori lal buka dula sambano de walla hanal yaaje ni americanol ka plenol ni mobile min bede da ni europeanol be plenol mobile fengol be dal be la banko de dal trengol minul ka fu ma wori wol ma wodde dade ma wori lal wol jamaata al kiyamal ha ma wori ni ta ko moliye ma wori ni o fongo fo moliye ikela wululal le fango neng ni yaaje na maninga kan fasarot ni ko ma wori ha ita ma wori nyaadi e ma wori ime bamala kumo moy ime famala kumo moy ime bama respect ime fama respect ime wulunyo respect imam misil maya dino respect daji ko mi alon ko misil mo ka wala soto pour ay ke o kila la manhajo to ay tawo lori o ka wobete ma il faut ta wobela sa ite mu munet ita balu man nafa soto ma wori ya o katandi ko nafa tetela ite man nafa soto society fango kono ha wama wori la kila hadithu sallallahu alaihi wasallam ala min fo waliba idha lam tastahi ni da buka malu fasna ma shida fengo ke min diate ha wala ma wori lal jabiro kila la yankumo wama ma wori lal tal idha lam tastahi ni buka malu fasna ma shid kila wala fengo ke min diate te ha bar wallahi satare law balwoni law ko bela ala yafal kanu kun hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun ima wori le na fulo le soto ye fengo bele soto itebe pati la ni motol ni plenol betile bita dawra lunkine ala ke muta kuti buka kanano wallahi de nollumi ala ye muta mimbe sotul maria be sotul kaf kono wa kama halakna qablahum min qarn muhammad hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza la ha wallahi ala na mi muta katapu ibuka wo moy koteke wallahi wala na ko fo kila ngamman tol mi alon koy halaki nge halakinu نونتو جانيتا كنا وكما لكنا قبله من قرن محمد هل تحس منهم من أحد لا أو تسمع لهم ركزا سو مولي سا كتب باكي مباري موزول مبا انكو تو مال
mo ka kala lo Gambia te family soto mol kalo social media keji be kar wala kar le nyinta konto mu kanko hani ite mo ma woriti ite bu kamalu ite mo ma wori leti ite mo mol ite be mol la kafo kono kila kam fo ida lam tasta ifasna mashita ni bu kamalu ko ke min diate ite be wala la kafo kono ke mira fana ni mol mi wuluta yalon ke bal kanyim fo ko do be je janni ba kela ite mire bota jumal le bala ha ite fa ko montende imire te bota jumal le bala ha ite fa ko da mani wole taytake bari miram bari wolle beje mbinki wolle beje mbari muso le beje muso min kap titar ka ngay bole be mbulun kana findini social media muso wo muso le wulu wole topato wole suta nyaajake kunna wole bambaniya ye sumna nin kamto ta ni ko beke wole kayma wole bulay sino suto muso le woke ha ibi bama kono kar konondo sasal nin kundimol nin fonol nin kol nin do kol sakonto la Gambia na merol kata muso kono kata la sita faroto ay do ko kay na turo kay ta tabirola ka ubatani wo kol be ke tu musol wenete wulu ata sudo sinola ibe tarra kota be turola ibe tarra kota ta jibiela ibe tarra kota be ko be kala be tabiro kala be kuro kala en kodoma ite kanalo social media ka fo moli o muso ngay bo wala bente bulu mbadimol masi bole moti de hana traité fo mum ni de fo mum misil ma kendo fonte ite mari fo mum misil ma kendo ti hana tra wo fo mu toñati kadu jamal be jabu ka ke toñati fentem fo ñu politique ku furi ño bayndi kala ño ka wuliya fo alwo bula ngo ali batu karte fa ona sita moy min kameta fayay assalamu alaikum ciao jamu banda hani for example fo la samahalla o fo mu tonyale di ite wo mu so ngay boje fero beke yala telefono nomba nyini fero beke yoke kunna do ko di kaje ko ibe jihado lawot ya ko mbar muso ibe min tole mbejan yom lafta kane ya yona yine nay nay si bunyani horomo ko ne ya kacandiya hakil manda kata nyinke kote ya sutura ka ye barajo suro ala sete fana ngay bo sutura wallahi alazim ye misil ma tamandi je ye daji ko tamandi ye bunya tamandi hormo tamandi ye kilala ya maro landi kalan anyanta lala nyami wo barajo fon da ma wo sete dundino arjana mo kalo ke kanam ba katan moro mbama wol ye bataminge wallahi kenno bilata kila kan sallallahu alaihi wasallam ka jumale moli beti nyanta mi yalon ko ka kafnyo ya bake nabalu kono kila ka e bama summa ka wokola ka summa ma kila ka e bama summa fosinya sabanyo hanwo be kila ka fa e bama fosinya sabay fosinya nani nyo kila ka e fama wallahi alazim kila ka e bama sinya kilum wokola saibo ka summa wokola juma ya rasulullah ka e bama wokola ka juma ya rasulullah kila ka e bama fosinya saba anata fa e ko i fama ikake kanam bakata mo jaya si social media wallahi ka kawa ka wasu ka ta kontaan abbe jella ka fuko musol ngay bole bente Allahu akbar gam Allahu akbar wallahi lazim omi akaw muso min ngay bo fa te bama mu musol ti wala wulu abari muso beje wo mu musol ti wo fane wandi din dole wulu mbadi ngol ndol kata min tole ke kana o kasiya nyama makuman kala akalo ka musoli ngaybe musol ite bama mu musoleti ikasabu kaje ko nanyin telefono muso ngaybo be nanyin telefono kono nanyin telefono ibama mu musoti ibama mi e wulu muso we ko be kay ko ya beta suta nyaajal ni batal ni fe wo fen ba muso ya beta bama ya beta ite boda Gambia faraki na ta to abudo sota sire social media ite man do ku soto fo muso mi anko aye wulu wo ngay bo ka wudda male nen badin Gambia nol so ngo fo altul ya mira woto kole ya nyin kol mi alon ka fo be kerin society kono banko ka be bula nyaadi le alyan alay munefo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا akomune tinyaro finda tintingo ni banko kan ba tintingo jieni tintingo kan fentem fo adama di moli bulol ye min bara idal hadama di moli sufol kaminul bara
mbadingol falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitno jang asekeno courant konko sasa fe wo penga bese keno ati uladna ale mol dandala min yalon ko kala ya maro ika imalo ika fanya kala ya maro mukhalafa ibuka songala ya maro akoy si hakilor an tusibahum fitna au yusiba madhabun alim ha nko to ma ke ika muso mingi ika wasu muso min na kafo ka ngaibo benna telefono kono ye fanyale fo to nyanteng wo muso mi ka wala ngaibo fo bet la telefono kono nko to ma ke wo bet la telefono kono ika wasu min o muso le te wulu wole te topato wole ku ye kamdo take wole ka wole bambu anita ta faro kono wole mantuo ke ibe wole wo muso ima wole bulay sino suto ibo wala kono kar kononto ha ite man pensoto misilimo ite kalo misilimo wulula la kobe wulula la ya maru nata alqur'ano kono nyami fo ala tata shahana tara fango imanke misilimo fonte ala ye ya mari pour ye wol fango mutan nyami surtout fango ni mo misilmoti ala man chahan wulula la kula han alqur'ano kono de wala na ko hani manke misilmoti wa sahib ma fi dunya ma'rufa ikata ye moya ye hadama di nyoy moya dunya kono ku nyimala hanate manke misil mol fonte sakonata wol mu misil mol titla arjano le bol bala ila arjano wole bo wululal bala ibato ifenko wala na fadl ibn ayat kamimvo kaje ko ning wulula e dingol fon soto ay dinjamal soto i wulula kete kere ka foy ko nyinkenye wo muite manta bem baleti kabo alaya pour wose ketla arjana dungo sababote mum iwulula kete tombon dingol kono ka fo nyinken moro ke kanam bakato kanasi wala ke bakato muso babul dingol babul muso fo bate bula kasi ka fo ko kar musu kar ngaybo wala bente bulu musu kar ngaybo wala bente bulu atela muso bala so kono je woka wulu abama bije muso wala wulu he Allahu akbar niyaje kanyim fo bake bi kelle ka ke bake kelle ka findi be wasula nko ala bula ka fanyala nin kubeni mote manko nga katanka insafo sammanan kol kono ka tilingo sammanan kuwo kule dunteni motema nko hani sufiel nimbe radula jan ni mantra kukilin nkanale ngila audio plingila kumo murndi tasfiyat al hisabat ni mantra to aliaje sufiel ne mutol banen fo nga sammanan jangala audio play kaje ko ay mbale nen to laftan jola wala kala kumo murunda kan nemi yo video fon samana wol nem bem fonyo mawo time mo soto ye kuma furi ngole la lonnal kan ye kuma furi ngole la dino kan ye fani alla kila sunno kan ngana ngoto ko indi salam alaykum nit la kul banda nyobul ngo fom badim politicien la te wol kenu la ban ta ye ko be fo la politicien o mi ka support ay ku kendol ni fenkol mi fo ye okay ye ovo bari fo ite la do ko kake minti fo kam woni jo kodo la mini alon ko ikanyin photographie fenkol deda kata mo ju kenson ta ka musol ko ke bala mbar muso ko ka bala wandi musu ju kenson ya ka findi ni social media kuno ka tumi nya jawola wala ke kano ya samane ke ko bonda bale ke ka bale ko ke fele fa ma beje musu mi fanan ko ke fa beje mi yete wulu wo mu keleti wole te wulu pa ke ide muso be fudu kan kele ide muso fama mu keleti ite kata ikake ngaibo siya Facebook oto ikafa fele iwulu yalo minul fon kanyin siya fon ika mistake le ite ka musomi ngaibo siya ikafo moli ko na wulula ngaibo betenne na wulula ke ngaibo betenne afanan tafele wona koto muwati ite malula bang muso ngaibo ni aje sila mbadi muso mi yalo nko wuliyale fon mbe ku kinim fala la gammeno la hakilot ñunu mi yalo ko ikam bar muso li ngaibo janya ni social media moni alo ngo nim problem le bena tema ku bena tema fewfem bena tema problemo be dandi minna wo sata e bang inin atemari yo diama e bang nin ay fanyale foy ma fengeta wo fanya ki aka yo ko inda e bang ni be yam fanola yam fay na moya ko wol fonto ka yam fanyo e woto dina ko ni wonata wo mu wajibolti ka wo koinde amari borala jam fata afanne ma da ketanya wo manke motati kila ni manata kanyame wolem so ndol daw ni me fanyala o kan mbo koinla pour ka tanda mari le nyimi fo to nyante na ya fo moli fanyala fo kila foten alquran wa fata be sunno kan ten bari na fenke ko woldo
wallahi manke kafu mo bari mol fango bejele e kantol mbe kuma kilin folale serum mbe ning keba dola istri folale keba le mata kakulam bane na ka fenge ngaji be fo ngala profile jibe ngalo ko keba bale mati ala keba be dami so na message o kinyana sem bane ngay fenge na pare danga fa ko na mol bele mbankel mkoto ma wolle mbar musul coordinateur lay be nyaadi le na wolle so ngatu o konto ndir siva le kila na bane ndo kinyana sa en nakaf nyoma bala kan programme yo sa fo famalem yaje so ninga wol ki ay don akas be so asa stop ikaja ka message kenyi stop mbeje lundo so manda juno ay message o kinyana ko nyingela fenge dole jibe Facebook o to ngaji be na dinni le bulu lefta ya kinyana ngaki ya lamoy ay message o kinya ko ha no nendirol ni fenkol minke aka fanya hanin dillaban wala siati da dillaban yaja ko nyese yam fanye ngol nendol ni fenka ko ba nte yam fate wala biri yo nendiro ke dam yam fate wala wodulalt nka nte yam fate wala wodula fangol to wo man kento la problème oti ni taka yemin fo nyanko ni yemin fo kadu ko alto la karamo kunan ko la ay min fo jaman sabati no imam Shafi'i karamone imam Malik way kitab mumela safi ka imam Malik la mistake all coin so ite karamoni imam Malik jumala fi siata itani wol imam Shafi'i wol Abu Hanifa nyimma taibtil jellem yalan koy mistake ta Abu Hanifa ka fo ko ni hadithu min sahayata wolentala madhhabot so nga wasifa le fay na kachata anatam nimisa baake ka audio kinyan ka fenge bari nga mka wo audio linke tutu le fango ba yam fatele ka to man ken na problem ni nga sa man pejo jamba fa nyinga mbane fan lafta bane na tul mo tay mo soto nunke ba katan wala ma ka di la bon wala siatan maybe sanyi taworo ni feng kata kon kamin fo karamo kunan kol kawla na kan nga biri wolu ne yam fate so nganyi min fo jan alama ala na barol be mutani nganiela lafta min fo la jan nim mo fo moy kuket la hanal la nyim politique kol to wasifal fo ite yam fanu la kullo kono mo ma kala mutabba mi yalon ko nyim manke dina kuti dunia kula ye yam fa kullo kono ali hadama ya banda fo wote ken wala ba fo wote ken wala bambadi wote ken wala ba asulhu khair kabeti andro ko mu kayrolti ala fon wol fal kanoko wa antafu kayam fanyo aqrab lit taqwa wala sutiata ala nyaslam la bari ka ke kanam bajaay abetra Facebook live la bunkon ala muso fon ala dinni wol beje tulo katete ma kawnla abe wasu kanko